लीजिए बहन जी, आप भी দেখুন लीजिए। এই और দুজনের आप भी বাড়িতে लीजिए ना। দুটো मेरा ছেলের बेटा बहुत বাড়িতে अच्छा দুই डांस करता ভদ্রলোক है। বেড়াতে ओए, এসছে चल এবং अंकल ছেলে को দুটো नाच বোধহয় के নাচ दिखा। জানলে। नहीं, যে मुझे কেউ शर्म বাড়িতে এলে आती নাচ है। জানা থাকলে বলে বাবু बेटा একটু नाच নেচে के দেখাও, दिखाओगे तो ঠিক हम আছে। तुम्हें তো पैसे এই ছেলে देंगे। দুটোকে ওরকম নাচতে বলা হয়েছে। ছেলে দুটো বলছে না আমরা নাচবো না। তখন লোক দুটো বলছে যে তোমরা নেচে দেখাও তাহলে তোমাকে পয়সা দেবো, ঠিক আছে। এবং ছেলে দুটো এসে পয়সার জন্য রাজি হয়ে যায়, এখানে ডান্সও করে। ছেলে দুটো কিন্তু সুন্দর ডান্স করছে, খুব ভালো ডান্স করছে, অসাধারণ লাগছে ডান্সগুলো দেখতে। এরপরে সেই ছেলে দুটো নাচানাচি बेटा করার घर পর पे পয়সা নিয়ে চলে मेहमान যায়। आए এদিকে हैं, ঠাকমা তার अंकल নাতিকে आंटी বলছে को যে नाच के दिखाओ। मुझे नाचना বাবু नहीं তুমি आता। একটু নেচে बेटा अगर দেখাও। आप नाच के ওই दिखाओगे মোবাইল ना নিয়ে तो मैं বাচ্চাটি आपको খেলা पैसे করছিল। दूंगा। এখানে যে ভদ্রলোকও বলছে যে नाचना তোমাকে नहीं পয়সা आता দেবো, तो তুমি मतलब নাচো। नहीं ছেলেটি आता। বলছে যে আমি बुलवाओ জানি না तुझे নাচ মানে ज्यादा। জানি बेटा না। তো नाचना ঠাকমা नहीं आता ना, তখন पोएम বলছে तो তুই आता होगा, তাহলে स्कूल में নাচবি না। सीखा होगा, पोएम ही তখন सुना दो। লোকটি বলছে যে ঠিক আছে তুমি নাচ জানো না, তাহলে তুমি কবিতা তো জানো, तो কবিতা सुनो শোনাও। फिर, ছেলেটি एक একটা समोसा तेल দুর্ধর্ষ में কবিতা अंकल বলছে। गए সেই কবিতাটা जेल में। শোনার एक জন্য কেউই समोसा প্রস্তুত तेल নয়। में এরাও বুঝতে अंकल পারেনি गए ছেলেটি যে जेल এরকম में। একটা কবিতা जेल में বলবে। आया তো वो, বাচ্চাদেরকে अंकल की বেশি माँ খুব किस বেশি রাগাবে, রাগালে ওরা যা তা করে में দিতে दांत পারে, ঠিক আছে। মান साथ वाले সম্মান खेल সবারই रहा है। শেষ।